বর্তমানে সমাজে অন্যতম একটি মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে নেশা। অনেকেই টেনশন থেকে মুক্তি পেতে অথবা মনকে সাময়িক আনন্দিত করতে মাদকের আশ্রয় নিচ্ছেন। কখনো কখনো এই নেশা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যেখানে মানুষ নেশাকে নিত্যদিনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে ফেলছে। ফলস্বরূপ জীবনে নানা ধরনের শারীরিক মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নেশা আসক্তি জীবনকে একটি খাদের ধারে এনে দাঁড় করায়, তবে এই পন্থা অবলম্বন করলে জীবন হবে নেশামুক্ত, সহজ, সরল, সুন্দর। নেশা আসক্তি দূর করতে, সমাজকে নেশার কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে বিশেষভাবে মনোযোগ বাড়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর সচিন। मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से हूँ। पूरे भारत में 25 साल से घूम रहा हूँ ईश्वरीय सेवा अर्थ। तो नशा मुक्ति में सेवा देते हैं और साथ में काउंसलिंग भी करते हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ कि डे बाय डे मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य, टेंशन बढ़ते जा रहा है और मनुष्य नशे जैसे चीज़ों का सहारा ले रहा है जिसमें अल्पकाल का सुख है। तो मैंने देखा है कि मानसिक प्रॉब्लम है ना, डिप्रेशन, चिंता, ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। छोटे बच्चे जो खुश रहते थे वो भी डिप्रेशन में, छोटे से बूढ़े तक। अब इसका समाधान क्या है? সম্প্রতি তিনি জলপাইগুড়ির ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে এসে সরকারি কর্মী, পুলিশ সদস্য এবং বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, মনোযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে মানুষের মনের শান্তি অর্জন করা সম্ভব। শুধু টেনশন নয়, সমাজের নেশা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা একটি গভীর সমস্যা। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মানুষকে মনোসংযোগ বাড়াতে হবে। তার পরামর্শ, রোজ কিছু সময় মেডিটেশন কিংবা প্রাণায়াম করলে মন স্থির, শান্ত রাখা যেতে পারে। अल्पकाल का समाधान तो है, लेकिन सदाकाल के लिए क्या कर सकते हैं? तो राजयोग मेडिटेशन जो है, मेरा ऐसा अनुभव है, ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन जो साइंटिफिक टेक्निक है, जिसके वजह से शरीर और मन की दोनों बीमारियां ठीक होती है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो जीवन में एक बैलेंस आता है और बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, परमात्मा की दुआएं हम लेते हैं और सबसे दुआएं ब्लेसिंग्स लेते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है। तो मैं सबको बताऊंगा कि ये पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस हमने इसीलिए रखा है कि खुशी जैसे खुराक नहीं, हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट डाइट, लेकिन हैप्पीनेस आत्मा का गुण है। এতে মনের ভিতরে থাকা চাপ, টেনশন এবং নেশার প্রতি আকর্ষণ দূর হয় অনেকটাই। এই অভ্যাস মানুষের জীবনযাত্রাকে নতুন মোড় দিতে পারে। ভালোভাবে জীবনযাপন করাও সম্ভব এই মেডিটেশনের মাধ্যমেই। ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে ডক্টর সচিনের এই বক্তব্যের পর অনেকেই আশাবাদী হয়ে উঠেছে। তাদের কথায়, যদি মানুষ নিজেদের মধ্যে খানিক বেশি মনোযোগী হতে পারে তবে তারা নানা ধরনের নেতিবাচক প্রবণতা থেকেও মুক্তি পাবে। জলপাইগুড়ি থেকে সুরজিৎ দের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।